Oke, udah mulai. Iya, oke guys. Hai semuanya kembali bersama Bena ya di channel Hinkan TV. Aduh, aku sudah lama sekali ya nggak ngupload video ya. Lagi mau dihibernasi dulu. Soalnya gua ada rencana ada proyek besar ya. Ya. Oke, jadi kali ini kita balik aja ke gamenya ya. Oke, jadi kita kembali ke game Delta Force Mobile ya. Oke. Nah, kali ini ya seperti biasa gua mau main casual ya, main mode shotgun. Di sini ada mode shotgun storm sama Knife Edge. Nah, Knife Edge ini dia map rupanya map yang di atas Zero Dam ya gitu ya. Kalau berdasarkan lore-nya gitu. Tapi sebelum mulai gua mau bagi tips dulu guys. Kita punya tank apa harimau. Ternyata guys, sebenarnya kita udah sebenarnya game Delta Force ini diam-diam udah collab guys. Mau tahu coba di gua tunjukin satu aja deh. Nah, collabnya sama pemuda Pancasila guys. Nih kalian lihat lah. Warna lorengnya pas. Bentar, tapi gua mau keluar dulu ya, mau lihat dulu bener gak sih? Bentar ya. Kendaraan. Nah, bener kan mirip kan tuh. Aduh, sorry bukan yang ngejek tapi warnanya memang mirip sih. Ya, kan. Oven ya. Ah, ini. Kan mirip-mirip semua jadi ya gitulah. Warnanya samaan pula lagi. Aduh, sampai gak efek juga. Tadi nih gua udah biasanya kalau main pakai kendaraan gua biasanya main tabrak-tabrakan sih. Jarang main nembak-nembaknya. Balik dulu nembak mah masa gua biasanya ngedok. Nah, terus di sini gua mau bahas tentang Mandelbrot. Nah, Mandelbrot ini adalah sebuah benda yang sangat mahal ya dari sebuah perusahaan HAVAK ya, kita HAAVK. Nah, jadi kalau dari lore ini kita sebagai GTI yaitu Global Tax Internasional. Iya, benar nggak ya? Lupa gue aja. Kita lihat ya. Mana ya? Gimana lihat lore-nya? Aduh, lupa gue guys. Sorry, operator ya. GTI. Oh iya, Global Trade Initiative. Nah, GTI itu kurang lebih kayak orang yang menjaga perdamaian. Terus kalau HAPK itu adalah perusahaan teknologi yang mereka biasanya membuat teknologi canggih ya guys. Namun mereka suka membuat eksperimen yang sangat berbahaya ya gitu ya. Ya gitulah, kurang lebih perusahaan teknologi besar gitulah ya. Makanya Nah, di sini biasanya kalau di global chat itu seenggaknya paling ada satu kata Jawa. Pasti ada di sini. Oh, udah pada ring Marshall ya, gampang-gampang enak sih. Oke, kalau loadout gue nemu satu contoh yang bisa dibilang membantu lah ya. Nih sebagai gue pakai contoh nih karya. Nih kita lihat Jan statnya nih. Ini car yang apa nih ya? Bentar. Ini adalah salah satu contoh gimana cara gue build yang bagus gitu ya. Oke, jadi gini. Nah, kalian lihat kan poin-poin yang di samping ini ada damage, jarak, kontrol, handling, stabilitas, akurasi. Ini pelan-pelan ya. Kalau damage ya adalah kerusakan yang diberikan ya. Kalau jarak ya jarak efektif damage-nya ya. Jadi kalau jaraknya semakin jauh ya damage-nya semakin menurun ya. Karena ya tahulah kan gravitasi paling gampang ya. Sini itu salah satu fitur realistis yang ada di game Delta Force ya. Terus kontrol itu buat nahan recoil biar nggak terbang ke atas gitu ya. Nah, terus handling itu adalah supaya kalian cepat mengekernya gitu. Kecepatan mengeker semakin tinggi ya semakin cepat, semakin lambat semakin kecil angkanya ya semakin lambat. Kalau kontrol ya biar
gimana ya, kalian kalau nembak terus-terusan nggak terbang ke atas gitulah recoilnya ya. Nah, terus stabilitas. Nah, namanya stabil ya, kata dasarnya stabil. Jadi kalau stabil ya nembaknya lurus gitu ya, nggak mencar-mencar gitu. Nah, terus kalian pasti bingung kan, bang apa bedanya kontrol dengan stabilitas? Nah, jadi gini guys, kalau kontrol itu adalah recoil ya, hentakannya ya. Nah, terus stabilitas adalah jarak persebaran peluru saat ditembak. Nih, gue contohin aja lah satu ya. Sebagai contoh kita pakai aja, eh bentar ya. Kita coba contohnya pakai AKM. Ini AKM ya. AKM. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau kontrol itu dia hentakan ke atasnya. Nah, kalau stabilitas itu seberapa presisi tembakan lu kalau lurus kayak gini. Nah, ini stabilitas lu tinggi, contohnya kayak gini nih. Sorry. Agak mencara juga. Gimana kalau gua atur dulu ya, stabilitas misalnya mana makin turun. Coba misalnya kita mainin di stabilitas atau kontrol ya. Kontrolnya yang fokus kontrol. Kontrol, ya ampun. Nah, ada ya. Gue cari yang meningkatkan kontrol. Tapi stabilitasnya kita kurangin, guys. Ini buat contoh aja biar kalian ngerti apa bedanya kontrol dengan stabilitas. Nah, nanti ya. Udah bagus kan? Udah. Bentar ya. Setting dulu ya. Pokoknya ya contohnya aja ya. Kurangin stabilitas. Contoh aja. Oke. Nah, ini belum gua kalibrasi ya. Nah, ini udah dapat contohnya. Misalnya kontrolnya tinggi tapi stabilitasnya rendah. Nih. Enggak ya, lebih after kalau pakai scope ya. Hmm, di ini dia. Oke. Ini kalau kontrolnya tinggi tapi stabilitasnya lumayan rendah ya. Ini kita lihat tuh 38 ya, di bawah dari apa ya normalnya ya, dari standarnya. Nah, jadi walaupun recoilnya ada bagus, tapi dia stabilitas dia nembakannya menyebar gitu. Gimana ya jelasinnya? Gue pun bingung juga. Kalau kontrol itu ya biar senjata lu nggak kemana-mana nih, nggak terbang ke atas gitu ya. Nah, kalau stabilitas lu nembaknya ya nggak gitu. Kalau kalau tapi kalau semakin stabil, dia jadi lurus saja. Itu sih contohnya ya. Nah, gue juga bingung sih jelasinnya gimana. Oke. Nah, tapi nih biar gue lebih yakin ya gimana stabilitas itu sangat berpengaruh. Nih misalnya gue kurangi stabilitasnya ya. Nah, kita lihat kalibrasi lagi. Taman kontrol tapi stabilitasnya kita kurangi. Oke. Nah, mungkin ini contohnya udah bisa menjelaskan nih. Nah, ini saat aduh gironya nyala ya jadi agak nggak bisa dibedain. Oke, ini ya. Nah, ini namanya stabilitas nih. Stabil, senjata lu tetap stabil. Kalau kontrol ya buat nahan hentakan senjatanya. Kalau stabilitas ya
biar nggak bergoyang-goyang lah tembakannya gitu ya. Nah, ini stabilitasnya kalau misalnya kurang tuh. Nah, bidikannya jadi kayak gini guys, goyang-goyang. Walaupun recoilnya tinggi ya. Jadi begitu cara jelasinnya. Nanti kalian cobain aja sendiri. Misalnya kalau stabilitasnya tinggi gimana bang? Nah ini bentar ya, kita atur dulu. Susah juga nih menjelaskannya. Coba ya, yang mana ya? Yang stabilitas sama kontrolnya lumayan tinggi. 15 sih emang stabil. Oke, kita coba edit. Kita coba atur ini dulu ya. Oh, stabilitas. Oh iya, malah ngorbanin ini ya. Ntar kayaknya nggak cocok nih. Ya kan begini kan. Coba deh ya. Oke. Kita bikin endingnya sampai mampus. Udah oke juga nih. Ke sini aja lah. Kesini. Gua udah cepet sih, soalnya emang udah terbiasa ya. Jadi agak sunyi sedikit. Nah, ini kita pakai bipod nih. Coba taruh bipod. Enggak, ini gua nggak pakai giro ya. Nih. Ini emang nggak diapain. Nah, itu kalau kontrol dan stabilitasnya tinggi ya jadi gitulah. Cuma ya ngekirnya jadi lambat. Oke, ya udahlah, kita lanjut aja ke sananya ya. Jadi itu cara. Oh ya, satu lagi gue juga mau bilang nih. Nah, nih si Stinger. Si Stinger ini gue kasih contoh aja langsung di tempatnya ya. Nih. Stinger sama buat yang bagi yang nggak tahu ya cara make ininya ya. Stinger sama Nox ini, sama Sineva bagus. Wise choice. Lama bener ya, skip dulu. Nah, kalau si Stinger, ultinya kan ngeluarin smoke screen nih. Nah, ternyata guys, ini smoke screen-nya bisa diarahin guys. Soalnya gue udah pernah lihat sih di trailer Delta Force udah lama ya, sebelum yang mobilnya rilis gitu ya. Caranya gini, kalian tekan tapi ditahan gitu. Nah gini. Oke. Dari ini, kalian bisa arahin kemana? Pencet tembak, lalu kalian bisa arahin kemana. Tapi sambil ditahan ya kayak gini nih. Splendid! Hurry up! Wah, belok kan guys. Nggak lurus mulu kan dia. Nah, jadi ini cocok nih. Jadi kalian yang main support harus pandai ya gitu ya, naruh asapnya. Nah, terus ini contohnya lagi. Inox itu dia punya skill lemparin kasetnya ya.
contohnya lagi nih. Ntar kita cari musuh dulu guys. Objective Bravo was captured by enemy forces. Nih kasetnya bisa ada di lock nih, tapi ditahan juga. Tuh. Tapi harus di apa ya, harus ditarget ya. Nama kayak Sineva juga ini bagus. Bisa kayak ngehook Franco. The enemy has taken objective Alpha. Oh, gimana ya? Be advised. Ini dia. Enemy troops are attacking Nih, objective sampai Echo. ditahan juga kayak biasa. Stay Dia kalau mau outside auto and M press the harus ditahan advantage. dulu sampai mentok. Nah, sampai kuning garisnya. Oke, kita tahan dulu. Kita cari mangsa dulu. Guys. We've achieved 25% of our Itu objectives. dia. This is a commendable start. Tinggal tarik. Lihat. Kayak gitu. Nah, contoh sekali lagi ya. Kita cari dulu orangnya. Objective Bravo have been eliminated. Ya. Objective Echo lost. Oh, belum. Mana dia? Tak kena. Sorry. Harus kena, memang harus akurat sih. Be advised, our forces have secured objective Echo. Ada mana mati dah lah. Oke, jadi gitu ya penjelasannya. Udahlah, daripada banyak kita keluar dulu ya. Objective Bravo has been captured by the enemy. Di sini ada satu mode yang menarik nih, mode event limit ya. Shotgun Storm namanya. Sesuai namanya kita bakal main shotgun gitu ya. Temanya sama, kita kayak King of Hill sama Attack and Defense gitu ya. Tapi kali ini kita pakai shotgun, jadi mainnya jarak dekat semua. Oke, Pyron sih ya, lebih mantul. Ini cuma build gue yang acak-acakan ya guys. Ini kalian cek aja sendiri. Tapi di sini juga kebetulan udah update nih, shotgun gajah nih, double barrel, pedes sih. Tapi pelurunya cuma 2 doang. Aduh, bentar. Adaptability. Di sini di game Delta Force nih paling sering penyakitnya yang pakai mobilador. Kalian kalau yang nggak tahu mobilador itu apa? Nah, mobilator itu dia mobilador, dor ya. Itu istilah untuk sebutan yang yang memainkan game HP dengan settingan komputer ya gitu. Dia misalnya main game Delta Force mobile tapi pakai mouse sama keyboard di HP. Gitu ya gitu. Jadi makanya ngeselin nih. Padahal kan maksudnya gini, Delta Force kan udah ada yang PC gitu ya. Main aja yang di PC. Kan gampang. Di mobile, ya mobile mainlah secara mobile gitu. Ya, kalau misalnya gamepad ini gua nggak tahu ya. Entah. Kalau misalnya dibolehin pakai gamepad ya oke lah, masih gua maklumin lah. Tapi kalau pakai keyboard sama mouse di Delta Force Mobile minta ditokok nih orangnya semua. Jujur ngeselin sih emang, kayak agak adil aja gitu rasanya, kayak kita loh kok di mobil ada player komputer kan gitu kan jadinya. Makanya lagi gencar-gencarnya nih sibuk ngeband mobilator. Mobilator tuh dia bukan istilah, itu istilahnya ya guys. Aduh bagus, baru mulai udah meninggal. Gara bom sialan ya. Bentar aku pakai giro dulu ya. Dia kadang main pakai giro atau enggak? Kalau biasanya gua main pakai kendaraan ya enggak gua pakai karena mengganggu gitu ya. Karena gua orangnya kalau main kendaraan mainnya usah tabrak-tabrakan. Allied troops launching an assault on objective Alpha 1.
baik banget. Allied Jokowi. objective Alpha 2. Setuju. Objective Alpha 1. Paling benci, gua paling benci Map Ascension nih. Jauh kali posisinya. Ya, enak kali lah musuhnya jaga di sini. Ada mantap. Apa yang udah mati juga dia. Apaan? Allied troops neutralizing objective Alpha 2. Oh, nggak ada bunyi shotgun. Oh iya, shotgun gua pakai suppressor pantesan. Aduh, ini gua pengen naikin level, sebenarnya gua bisa pakai senjata yang lain. Objective Alpha 2 clear. Stay front. Kenapa? Ini senjata makan tuan. Map Ascension susah dikejar, Bang. Apalagi dia attacker. Objective Alpha 2 is ours. Aduh, apa? Their last thing. Take the sector. The enemy has taken over objective Alpha 2. Dia kapan nih, Mbak? Ada anomali di sini kan. The enemy is attacking objective Alpha 2. Rusak. Objective Alpha 2 is under attack. A3 di bawah. Penting lah ya. Their last thing. Take the sector. Digantiin mulu sama anomali sana nih. Tenang. The enemy has taken over objective Alpha 2. Allied troops launching an assault on objective Alpha 1. Aduh. Kena. Tapi belum mati. Allied troops launching an assault on Kalau jadi objective attacker di Alpha Pode 1. ini emang susah, guys. The enemy has taken over objective Alpha Kayaknya ini 2. harus dihancurin sih, mengganggu ini. Allied troops launching an assault on objective Alpha 1. Gila, bulan lo yang nembak. Kan gue nggak mati-mati. Aduh, mau ke A1 produk di Capture jauh. the last sector. We're going to win. Objective Alpha 2 is under attack. Wah, Allied troops launching an assault on objective Alpha 1. Objective Alpha 2. rupanya ada di bawah dari belakang. Allied troops launching an assault on objective Alpha 1.
Gimana ya, digangguin mulu. The enemy is taking over objective Alpha 2. Depan kena, belakang kena. Duh. Ayo kita harus menangin guys. Aduan nih lah, udah diserang. Capture the last sector. We're going to win this. One objective left. You're almost there. Oh mampu headshot. Nyangkut. Ini dulu bang. Kita kuasai dulu aduannya. Oke. Objective Alpha 2 secured. Victory in sight. They can't hold much longer. Dia datang di mana sih? Alpha 2 has Astaga. fallen into enemy hands. Ada yang satu nggak? Yo, cepat aku ikut join. There's nowhere else to run. Final push. Nilai ya. Allied troops launching an assault on objective Alpha 1. Ya mati. Oh iya, nyok kita tinggal satu lagi. Allied troops launching an assault on objective Alpha 1. Capture the last sector. We're going to Udah deh, hatinya sepi kayaknya. Objective Alpha 2 is under attack. Allied troops launching an assault on objective Alpha 3. We neutralized objective Alpha 1. Prepare for the enemy counter. Mati kan, baru mau bilang gitu. Victory in sight. They can't hold much longer. Ayo, kalau dua nggak ada tempat respon nih. Kita ketiga aja ke bawah. We have taken objective Alpha 1. Mampu. Objective Alpha 1 is under attack. Enemy off valley! Break through enemy lines or we Mandi cok, ada gimana lagi? Udah lah gak kena. Ya loh. Nah, dong, gue bilang bang susah sih. Jaraknya jauh kali. capture the last sector. Yang main ini enak kali dong.
Baru telepon ke bawah sana. The enemy has taken objective Alpha 1. Stop them. Allied troops launching an assault on objective Alpha 3. Come to support. Wah. Ah, what? Allied troops launching an assault on objective Alpha 1. Come to support. Fokus objektif yang dia di kotak susah juga sih. Objective Alpha 3 clear. Give them no room to breathe. Victory in sight. They can't hold much longer. Lupa bomnya Iron ada waktu ya. Aduh. This is their last line of defense. They've nowhere else to run. Final push. The enemy has taken objective. Operation failed. Move out, operator. Ye, kita kalah. Emang susah sih. Shotgun macam apa nih? Double barrelnya agak ya, bukan yang gua pikirin ya. Oke, tapi bedanya dikit dulu. Anjay, jadi gini. Kalau dapat kecoba nih. Oh, mahalnya pun cuma satu doang. Oh, gitu. Oh, gua ngerti ini mah mode. Oke lah, jadi ini malah kayak malah shotgun sound off set itu. Kita coba ya, kita aja dapat map lain, jangan yang map itu terus. Ascension kalau jadi attacker emang nggak pernah menang, nggak tahu kenapa gitu. Dibilang pilih susah juga sih, cuma emang hapusnya aja. Standar lah gitu. Cing. Oke, mantap di transline. Tapi ini gua jadi apa nih? Attacker atau defender? Kalau transline enak serunya sih di tempat terowongan ya. Ini beda, ini di bangun-bangunan full tempatnya. Tempat-tempat parit sih lebih menantang. Oke, jadi defender ya. Tadi main defender di sini menang sih sebelum gua report ini ya. Iya. Penjaga. The enemy has taken objective Alpha 2. Gua gak tahu tuh kirain teman tadi. Nggak lihat tanda di atasnya. Be advised. Enggak, tuh ada tenang aja. They're attacking objective Alpha 2.
Lu mati. Tombolnya nggak bisa tekan, lagi input lag-nya. Udah gitu. Ya. Be advised, enemy troops are attacking objective Alpha 2. Tango down! Kenapa tuh, Bang? Really close one! The enemy is attacking objective Alpha 2. Ada mereka kilopnya. Kamu gila tuh kan gede ya, makanya nggak dipencet-pencet. Oke. The enemy has cleared objective Alpha 2. The enemy has suffered minimal losses. We must remain vigilant. Kata makhluk, kata masa. Be advised, enemy troops are attacking objective Alpha 1. The enemy has taken objective Alpha 2. Bentar, oh enak buangan lag. Be advised, enemy troops are attacking objective Alpha 3. Gua baru mau nembak. Be advised, Oh ilah, pikir tak ada troops pun are attacking objective Alpha 3. Enemy down! Dia mampus. Serius. Be advised, enemy troops are attacking objective Alpha 1. Gila lo mati. Aduh. Friendly injured! Where's the medic? The enemy has Woi, taken hilang apa objective cepet kan? Alpha 1. Stand your ground. Defend. Oh, tim gua nggak kuat tuh setnannya. Walah, kalah nih. The enemy has taken objective Alpha 3. Keep alert. Oh bang. Kembali. Attention, objective Alpha 1 is now under enemy control. Find the opportunity to take it back.
Allied forces are taking objective Alpha 2. Reinforce fire support. Terkejar reloadnya. Terus dipakai ini anjir. Allied forces are taking objective Alpha 3. Reinforce fire support. The enemy in objective Alpha 2 has been neutralized. Di samping ya. Maju. Be Mantap, advised, satu our oke. forces have secured objective Alpha 1. Lonjor. Moving on. Allied Dan di forces are atas nih. clearing objective Alpha ini belum 3. tahu. Keep suppressing. Mampus loh. Kan? The enemy has captured objective Alpha 2. Take it back now. Aduh. Bentar ya. Reloadnya lama kali 2 detik. All you got. Allied forces are Just attacking gitu, objective Alpha gitu. 2. Send reinforcements to the objective. Ayo, Moon, jangan war dulu, muncul. Biar aku bisa muncul. Oke, mantap. The final line of defense. Hold it at all costs. Alamak. Apa kita akan kalah? Masih bisa dipetan. Nah, 3-nya udah diempet sama orang tuh. Combatants in Mau fokus objective ke satu Alpha dulu. 3 have been neutralized. Keep moving. Ya ampun, apa lah yang gue pencet nih? Objective Alpha 3 has been captured by the Mungkin baru tactics. Damn it! The enemy Oh, secured their normal window. objective. Oh, We mana? lost. Retreat immediately. Mana ada yang efek bulat lagi dari awal. Oke, sekali lagi ya. Tutup. Mandelbrick ya, aku lupa bilang. Mandelbrick ini sebuah benda langka ya, yang dari HVK
Terus cara dapetinnya gimana nih? Kalian lihat aja nih. Hasil peringkat 25% akan dapetin kesempatan mendapatkan mantel break. Nah, gitu kan. Tapi kalau poin yang terkumpul sebagai jaring pengaman, nah poin terdapat kita dapat turbrik. Turbrik ini buat yang itu ambil gantungan kunci gitu lah ya. Terus mandel breaknya bisa kalian jual kok. Gimana caranya? Bentar, gue lupa juga sih. Bentar kita cek dulu ya. Kalau nggak salah, di koleksi ya kalau nggak salah mandel break. Dijual di mana ya? Lupa. Oh, market. Aduh, hampir lupa gua. Riwayat. Aku lagi jual ini. Ya, kalian jual aja di sana. Ada pencet tombol jual ya. Nih. Tapi kalau kalian punya mandel bricknya ya. Pencet jual, kalian tentukan harganya. Biasa harganya sesuai itu lah ya. Yang lain gitu. Sesuai pasar gitu ya. Ini gue lagi nunggu kayaknya nggak ada yang mau beli sih. Mandel bricknya. Oke, jangan sekian inilah. Bilangnya. Ini yang paling pedes sih kalau yang ini. Ntar ya, gue coba dulu ya. Harusnya pakai speed loader sedap nih. Saya kita atur ulang dulu. Speed loader udah pasti. Kontrol sama akurasi lah ya. Sekarang ada nggak ya? Akurasi nggak ada. Ada ya, buset. Competition nggak ada ya? Jadilah gini aja jadilah. Kalah ya. Kan mainnya one satu-satu ngapain pakai stabilitas. Oke. Belum. Gue belum simpan ya. Aduh. Sorry. Aduh.
Oke. Dia nunggu ya. Kan minimal enggak pasti ada aja isi satu kata Jawa. Kan? Nah ya chat globalnya rusak kali ya. Wah lumayan lama nih. Oh, udah. Adaptability is the key to success. Ini tim gua kok nggak ada ranknya. Agak mencurigakan. Oh, Ascension, tapi gua jadi apa lagi nih? Dan Attacker lah, Attacker swakalin. Itu kenapa ya? Aduh, Attacker udah pasti kalah nih. Tapi buka aja lah. Susah jauh tuh kalian lihat kan guys. Nah, tim defendernya jaraknya dekat, tim Attacker jaraknya jauh. Nggak fair gitu ya. Dijauhin banget, kurang ajar. Neutralize the enemy and Lu mau take lari ke over sana malah nyampe dong. They've nowhere else to run. Final push. Enggak, makin juga. Allied troops engaging at objective Alpha 2. Agak greget dikit ya. Aduh. Objective Alpha 2 Iya, clear. sumpah. Stay frosty. Mati dia. This is their last stand. Take the Oh, sector. kita gangguin aja tempat lain, sektor lain. Mereka biarnya fokus di bar. Target down! Allied troops launching an assault on objective Alpha 1. Selamat. Ke sini aja. Kena depan. Objective Alpha 1. Aduh. Iya, gangguin aja TikTok lagi. Sudah ada yang Last sector. lagi di We're going sana. to win this. We have taken objective Alpha 1. The enemy has taken objective Alpha 2. Ini dari mana nih orang? Nggak pernah lihat. Objective Alpha 2. We have enough forces left. Keep pushing and breaking through the enemy defense. Allied troops launching an assault on objective Alpha 2. Bisa.
Allied troops launching an assault on objective Alpha 3. Mantap juga nih shotgun. Well done. We've neutralized objective Alpha 2. Objective Alpha 2 secured. Mantap. Taken over objective Alpha 2. Kena pelontar. One objective left. You're Woi, almost there. 3 langsung dikuasai pas gue mati. Satu lagi ya, satu lagi ya. Capture the last sector. We're going to win this. Objective Alpha 1 clear. Objective Alpha 2 is under attack. The enemy has captured Objective Alpha 3. Target eliminated. Objective Alpha 1 solid. Wah, janganlah. Oke, thank you. Hah, ntar I'm dia. here. Objective Alpha Oke, 2 mantap, is under attack. Au. Oh, The enemy Yeah, is yeah. attacking Okay. Objective Alpha 2. kita silent banget. Fire. Capture the last sector. We're going to win this. Victory in sight. They can't hold much longer. Objective Alpha 1 is under attack. We've neutralized Objective Alpha 3. Ini lah kali sumpah, ya ampun kalau cuma satu orang ini ngasain lambat lah prosesnya. Tiga. Objective Alpha 3 is ours. The enemy has taken Objective Alpha 2. Aduh lagi, aduh cepet. Ini mantep nih. Aduh lagi, aduh apa nggak ada yang. Aduh di mana? Aduh di mana? Ah ini depannya salah apa itu? Capture the last sector. We're going to win this. This is their last line of defense. Let's go. Objective Alpha 1 is under attack. Casualty here. Cover me. We've neutralized Objective Alpha 2. Enemy soldier.
Oke. Objective Alpha 1 is Tiga, under tiga, attack. tiga, tiga. Objective Alpha 2 is under attack. They've nowhere else to run. Final push. The enemy has taken Objective Alpha 3. Enemy neutralized. Objective Alpha 1 is under attack. Astaga. Woi lah itu siapa? Bolong loh. Ini orang yang Victory in sight. They can't hold much longer. Objective Alpha 1 has fallen into enemy hands. Objective Alpha 2 is under attack. Allied troops launching an assault on Objective Alpha 3. Capture the last sector. We're going to win this. We've sustained heavy losses, but we must push forward. Man down. Man down. Objective Alpha 2 is under attack. Allied troops launching an assault on Objective Alpha 1. Come to support. We've neutralized Objective Alpha 1. Prepare for the enemy counter. Objective Alpha 1 is ours. Buck up. dia lagi atuh guys. Nowhere else to run. Final push. Ini posisinya nih, kalian lihat ini kan pusing nih. Objective Alpha 3 is ours. Buck up. Ah, kedua lagi. The enemy has secured Objective Alpha 2. Allocate troops accordingly. Objective Alpha 1 is under attack. We're running out of troops. Fighting full force is the only way to survive. Kita gue tuh dari mana sih? Nih aja enggak. Kalau ada kill cam mah lebih enak buat, jadi gua ngerti gitu arahnya nembak kemana. Victory in sight. They can't hold much longer. Objective Alpha 1 is under attack. Allah. Segitu ya bang. Ih, jangan gitu. Gak usah. Itu pesawat. Enggak lah emang ya. Ya. This is their last stand. Take the sector. Victory in sight. Enggak They can't kenapa hold lagi. much Yuk longer. semangat. Objective
Objective Alpha 1 is under attack. We've neutralized Objective Alpha 2. Prepare for the enemy counter. Man down! Keep back from the injured! The enemy's defense was stronger than expected. Fall back. Dia kalah lagi. Bagus. Sakit pinggang bro. Emang susah guys. Ini aja yang agak, ya udahlah, lupain aja. Mau A2 dan A3 udah dapat, A1-nya belum. Pas A1 udah dapat, A3-nya belum. Siklusnya ngulang terus sampai mampus. Aduh, susah kali menanginnya. Oke, jadi kalau gitu kita akhiri aja sampai sini ya guys. Oke, sebagai penutup, ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.